بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد كوزي ونما وتكفو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ونما موسلام وتكف وسكوالي وونو غاسي وهرما ومشلزيزانو وهي زكاة الفطر. هنداني ندوانيسا يحكم يهم تو زكاة الفطر رمبه كايا زكاة الفطر إنه واجب على كل مسلم ومسلم. زكاة الفطر إنه واجب يتولى هيني مسلم رموم نهينا مسلم رمش يتوى زكاة الفطر رمضم هذه ramoto pia yowajibu watowe zakatul fitr. He dalilu bukando ya waridi he mwana ibn Umara, Abdullah ibn Umara ikawo aonesa haruma hadith ukaya mtume sallallahu alayhi wasallama afarudisha ulamtowo صدقة الفطر أو زكاة الفطر حفرض شمتوم صلى الله عليه وسلم يتولى وهروما ومز رمضان صاعا من تمر يتولى بيشيا تيد أو صاعا من شعير على العبد والحر، أو صاع يا شعير وجمعين هي منادام مروما أو منادام أوليو حر. رمضمومي رمضمشي رهينا منيجانا متيتي أو مرمدهازي أو لوانا نيم وسلام. حديثي متفق عليه يحرم صحيح البخاري ومسلم، وهرمي صحيح البخاري يهرمي حديثي يشيه نمجانا متسانو نرارو، وهرمي مسلم حديثي يمجانا شيندا نمينغو ميناني نن. كذلك رنداو ديرا واني مسألة دونغا يابوزي شروطي زهم روتو زكاة الفطر أوان روح نديبو كوندو يوا باساو تو زكاة الفطر. زكاة الفطر ينو pasawo haini ya muislamu reka mrumdu hazire kamoto mrumume au mrumshe ulo huri au to huri. He hadithi bekaundo raiwane sayabo kayo wajibu wandu wanu watowe zakatul fitr. Na yo suna wajabu tena itolewa aina mnai mwana bekaundo liyo umbani wamzazi wahahe eka esaha hondo mezi mine. Amande helibu ikao ndo masahaba wakaudofanya wayitoleya hena mwana bwekaundo yakaya utumboni amzazi wahahe. Amande helibu ikao zaonesiwa ni Uthmana ibn Affan yakaudo zifanya na naitoti Uthmana ibn Affan. Nange pasawo yitolwa aunge pasawo mndu ajitoleye waye mndu mume nane hena mndu wekaundo impasawo ikawle wayinu hahimi ahum mtoleya zenafaka ahum angalia ahum lisa ahum vaza reka yandi mndu mshe wa mndu ngiwaji mndu mtoleyo
rekaya mndu karibu na he ikawa mndunge harenge igara ha hingu mwangalio ngumliso ngumvazo kwa juhamba wajausena mndunge na mnduma odahoni yabo wakati hiyo ngepasao ya mnduoi ya watole ezaka wa mrongozi wekao ndo mtume sallallahu alaihi wasallam yawonesa laysa fil abdi sadaqa illa sadaqatul fitr nduma woi ekatoa sadaqa zaka illa ndi zakatu alfitr wala tajibu illa man fuddila an qutihi zakatul fitri nuyeke pasa mndu yetowe badi mndu wekao ndo yamreho kaya shila wekao ndo yaloni shongi shoshinji ojuma ila quti yahahe nana ila quti yaho wandu wekao ndo yawangali yao waharumaze haja za dharura insihu ya idi wakadhalika nane masihu yahe idi yayo bungekoza tukufu ngarendelea urambeho ka zakatul fitri nuketu pasa mndu yai towe illa nganza wa parhane masharti maili ndungu ya handani na mndu wakawle wenungu towe zakatul fitr gela dhimu handani al-islamu ke muislamu yonde handani au ke zakatul fitri nuke pasa mndu toti muislamu yabilindo mparhaniho ojuma ila quti ya mndu nane quti yaho wandu wakadu mndu ya wangali yao ya walisao ya wavazao nane zehaja za aswili wajautena zaho wandu wala ya ladhimu ke mndu azitekeleze osonimu wandu wala mandensi huya idila nemasiwe haya idi kamnungu ya naze imkani ya zoshinda ya wangalie ya wafanyileze haja zaha orangu engeshi jozidi yabo enge mndu yambe nguto zakatu alfitr wajautena nandorondera one hukma au ya hikma wekaundu parhani hao hula mruto wa zakatu alfitr zakatu alfitr mongoni mweza hikma wekaundu mtume sallallahu alaihi wasallam yafarudhisha ana muislamu itolwa dokaya zakatul fitri inunge jawa itahirishe wala mndu wekaundo yakaya fungetumu zila ndongo wekao hasa ike mndu wala hafanya wana ndongowo walagha waharumwetu muhila warafathi na ndongoza pambana mirongozi watu dunganzia alafuena wekaundo yakafungetumu anja ya mbana ndongo walagha waharumwetu muhila mwezi wa Ramadhani au hamba mirongozi wana mirongozi wayi mnatoka antu sikudena mndongo ati ngamba na ndongo watu ladhimu wa kimoni mathalan mongoni mwa hikma he zakatul fitri inunge jawa itahirishe wana ndongo wao kadhalika mongoni mwa hikma ya hum towe zakatul fitri inu gejao ije ike mtola wahema tajiri wanike mafakiri mamiskini ili matajiri wanu walone ambayo ndibokaundo yazidi ya kuti ya hao otoweza kainu waitowe inike mamiskin waladhimu wanikiwayo entihu ya idi hikma ndokaya wawanikao ezakainu ili uwandu wanu osiku wa furaha wunu watijo hima monziani au mala ni hundu ajina wado saili na uzisawandu wawanikemba hindu kadhalika mongoni mwa hikma ndo kaya zakatul fitri nunge ndo ya watiniliye mamiskini wanu furaha harumwe miwa hao nsi uyaidi wakaya haruma furaha na ujibiwa wakesa wano wanadamu matajiri nuwandu wansi pia uharuma furaha yehe idin au kanga mjoka mdu miskini kawle wayin kasinamba hindu yohulen swa idi yaboyo ka haruma huzuni namna yotosh kadhalika izonde zaoniso yabo
warido haruma hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallama haruma zinu kando raone sabanu mangoni mwa hikma ndo kaya mtume sallallahu alayhi wasallama hafarudhisha zakatu alfitr inu tuhratun lisaimi jemtahirishe wimunyufungetumu min al-laghwi war-rafathi mtahirishe neze ndongo za lagha yakodo zamba za jokaz parhani hao harumwe tumahila ne mirongozi wana mirongozi wayi wamoni wa tu'matan lil masakin na ukaya zakatul fitri shinu shahula shaunika ema miskini yonde hikma yahum tolwa zakatul fitri mungoni mwizo mwahe hikma yahum tolwa zakatul fitri inwaja tena watukufu dokaya inunge jawo ibenuwe hula mru shukuraye neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hula mtimizi wahetumu yaho mwezi wa Ramadhani na ufanya ezijoka ya nyangu haulawa neze amali njema uharumwa o mwezi mtukufu wa kaundo wa kaubiria mwanadamu aureje tena yararui mongoni mwa hikma ya homru to zakatul fitr dumru dhihiri ulamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maana kando mru benua ula ushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uje yamtimizize mfungo wa hetumu ya Ramadhani no ula muhimu kwa kaundo akaudohi mo harumu ya Ramadhani yashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamwasilisha wa fi'li ma tayassara min al-a'mali as-salihah na ulamfanyo ziamali njema kwa kaundo yakaushinda yazifanya uharuma mwezi unu mtukufu bungenu ngojo uvenuwe haula shukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtoa zakayun yumongo mwezi hikma za hula mtoa zakatul fitr kadhalika garnda warndera wone kiasi mrutoa zakatul fitr kiasi watukufu ya humto zakatul fitri zakatul fitri yotola wajibu ndumritoa sa'an min ghalib quti ahli albaladi ndumritoa fishi ya he ghalibu ya he shahula bwekaundo sheneya oharuma yensi amande libukaundo za onesiwa no wanazioni rangu ho ulaya ngano uja tede uja zabibu uja nsohole uja tama nana itotsi ndaizo haini ya zima yabo shijoka sheneya haku harumaye enti shonde shaladhimu shitolewa zakatu alfitr dani abo abahe nungarjo hondoka makati yanungari hondawokaya eshiliyo nadi hakushene ya haruma ole mengo abaha inu kawando shila haku yabo ngarjo honda hokaya iyo densohole idhani abo shilo lazima abaha inu mdashi tole zakatul fitri de ensohole he hadithi bwe kaundora iwonesa ya ibn Umar mwana wa Umara ra tendera iwonesa buhandani wayajuzu ngurambiye banu wajawtena ukayo ujuzu itolwa ezakayinu nikiwa jamaa ya wandu hamdu mzima wakadhalika yujuzu itolwa amru mzima zakayinu inikiwa jamaa ya wandu wengi wala yoke juzu humru to wa zakayinu haqima sambe ukaringondo yato zakatul fitri hama pesa anzo itolewa haqima ya shahula amande helibu kaundo mtume sallallahu alayhi wasallama yazionesa ukatu matan lil masakin shahula shiniki wao ema miskini manukawe awlando mru itole ya ntole mekango itolo qima ya heki ya siahe entohole ila ama pesa ujwaho kaya wandu wanikao anikusini kama mzimaji hama pesa shamfanongo niko amandi zinda zinubo kausambo ka jamia
kalite ya baadhi ya wandu kaule wainu hima haurengazi za kazila wazichanyise kahuwa ni kama pesa nga usuruka wandu walangu wajohenda undewa hule nsohole namna ila wayeneze iyo ketina mushkila itokao yonsi. Kadhalika mongoni mweza waridi uharumwaze ngozinu do wakati wa mruto wa zakatul fitr afwan watukufu ngardora one wakati ikaonge pasao mndu yatowe zakatul fitr. Zakatul fitr inunge pasao mndu yaitowe bighurubi shamsi min laylatil eid. Mndu yaitowe zakatul fitr yinu ula mso wahele jua emasihu wanwaju koja washelewa ne eid. Hauka wondo wakati kao parhani hawo oka wandu esawa fungua watimizi yatumwe ho mwezi wa Ramadhan. Nomruto wa zakatul fitri yinu ngiona namna mbili na nyakati mbili. Ngabo wakati kawo ufadhulishiwa wakati mtukufu wa mndu hitowa na wakati kawo yo juzu mndu hitowa. Ama wakati ikawo wa mtukufu wa mndu hitowa do mndu hitowa min tulu'i fajri yaumil eid. Nde muhimu hiyo mndu jaitowe emasi wasubuhi bala ya he eid kabla wandu wajaka watekeleza wandu wajaka wasalia eid do wakati mtukufu ya wajibu ikemndu yatowe zakatul fitr. Hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam yariwanesa hadithi kaungiyo muttafaqun alayhi ngiyo harume Bukhari na Muslim. Harume Bukhari ngiyo harume hadithi hamande helibu kaundo raziwanesa hula. Harume hadithi ngiyo harume hadithi ya shihi na majana masanandaru. Harume Muslim hadithi ya majana shenda na mengo minane na ne. Mtume sallallahu alayhi wasallam urambiyo ukana mande hedi arangane mwana wa Umar anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam ukahakika mtume sallallahu alayhi wasallam ambao kaya amara bi zakatil fitr. Mtume amrisha itole zakatul fitri qabla khuruji nnasi ila salat, qabla wanadamu wajaka waroha wende uharuma ye eid. Ama waqtul jawaz, ama wakati kawo yujuzu mndu haitowa fahuwa qabla al-eid bi yawmin aw yawmayn. Mndu itowa qabla ya eid au siku au siku mbili. Bimana ngejuzu mndu yatowe zakatul fitri qabla ya eid au siku au kabla ya siku mbili ne siku ya eid. Amande helibu kaundo zaonesiwa no wanazioni haula ukaya mwana wa Umara nana itosindai mongoni mwema sahaba wa kaudo fanya ndongo hamanda zinu. Baadhi ya masahaba wa kaudo towa zakatul fitri kabla ya yaum, kabla ya usiku au kabla ya siku mbili. Kadhalika banungu rambiuka wala yajuzu ta'khiruha an salati al-eid. Yukajuzu mndu yaakhirishe zakatul fitri yaitowe baada ya eid. Ni kama mndu hayakhirisha ajangu yitowe zakatul fitri baada ya eid yaboyo wazi okayo sadaqa mongoni mwezi sadaqa wakado mndu yazitowa. Sibahi mrunda dhambi mwenyewe akhirisha wakati wakaundo yakaniyo yatu yutowa wakati wakaundo ya ladhimu. Homnongozi mtume sallallahu alayhi wasallam yawonesa man addaha ejo tekeleza zaka ya qabla as-salat qabla hi salatul eid qabla hi eid fahiya zakatun maqbula wa zakatu kubalhaniha. Wa man addaha ba'da as-salat nejo tekeleza baada hi salatul eid fahiya sadaqatun min as-sadaqat
yabona abo mndu najohoka yo sadaqa mongoni mwezi sadaqa mndu yakawitoa izo ndio zaonesiwa pakanda abo kwezi abo darsa ikaza yabo wa inna mangabo mas'ala ranzori zionese ban mas'ala mbili ili urtimize darsa yino mas'ala ya mwando ndoka eyo juzu mndu yatowe zakatul fitri o mwando wa ho mwezi wa Ramadhani au yeke juzu mano kangejo kirimde towe o siku ya handani ya hondo andise tumu au kana ukiri fane mwezi nsano ya Ramadhani ukira au mwezi kama mwezi 20 mathalan au kabla ramboka ya juzu mndu yitowe kabla ya usiku nenswaid au kabla nsiku mbili nenswaid izo ndio za waridi amma ya aula afdal ndo mrito wa kabla Eid wa asubuhi wala kabla ndoja swala Eid yonde afdal hal yujuzu law numdo yitowe kabla hizo siku mbili zile mathalan ani rekando mwandoni wa tum au bahari mwetum jumhuru ambao okaya yo sinjema wala yajuzu mdo yitowe mwandoni mwa Ramadhani au harini wa inma Imamu Shafi'i madhhabi hatuna Imamu Abu Hanifa waonesa hokaya yujuz shile sijokana mushkila yujuz mndu haitoa o mwandoni mwa Ramadhani zakatul fitr shabonde namna hiyo hamboka yujuzu mas'ala hamanda anu kwa imamu yaonesa namna hiyo yabo mndu jono kabo yujuzu ha darura mfano hamande zajira baha yenu ndu wandu kaungwa tabi hao namna yotosha masakini ndoloma miskini watsonda bendu ya hala bendu yofungua mratsono kaya tkerenge nsorenga hasode makati yaho wade mziro wono nayi towaba hayinu na ne ko wanu ya bongar jore je harmo mdogozi wa Imamu Shafi'i na Abu Hanifa rambe hokaya yo ujuzu kesina mushkila itokao yonsi amma afdal amande heli bakando razionesa domdo ito kabla ya Eid wando jasole Eid usiku la wo alfajiri bala au ndo yaitowe kabla ya usiku mwaidi au kabla nsiku mbili yujuzu kesina mushkila itokao yonsi kadhalika yenga juju sile wayinu umru tolewe zaka mndu kaole wayinu mathalan gemnashoni gebonze ngusomo na katina shida zo shinda yatowe zaka mnashoni bo kaole wonunge bonze ngusomo ngena shida zo shinda jitole zaka olifa ulandi hobo kaundo yafunga o yetumu aulando kaya jitole zaka kaya mbendo loninge jo umtosheleziza ujumuila qutiyahe amma ikaka na ushinda jitoleza ka abo ngio aula yajulize wala mawali wahahi madhamana wahahi walingu mwangalia wamtoleza ka wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam aizonga bo mnafu mtiti natu muone sabanu upande wahe kiasi homru toweza karamba hokaya yoswa ndato hampishi hiyo namna bakaundo onesiwa kiasi homru toweza ka abahe nungarjamba hokaya yonge joja harumwa kilo bili jau handa kilo mbili wanusu amande heli bakaundo wanazioni wazione sawa pakanda yabo kwezi inga mfikiri sionesa haufubi namna masala bakaundo ya husu ya zakatul fitr Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala narikubalie zetu zahatu yarikubalie za ibada bakaundo rizi fanyao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarire huri numro wa jahannama uharumwale kumela mwisolinu ngemtidua zekwezo watukufu odo soma ya Qur'ani na dinadi haufanya jitahidi hako zensihu zinu rahana zensihu bwekaundo zari birlia holi hondele kumela mwando na nelabili bwenge narithibiti kwezi watukufu hausubiria masihu yabakianu rihime haufanya ibada ili rijo wafikishiha rike mwangoni mwandu wakaundo wajohima masihu matukufu ya hei Lailatul Qadr ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajuri liba njema yajuri rahuri numro wa jahannama yajuri nikahina rongoza khairi uharuma zensuko kaundo zaribakia
pakanda yabo na reunani ha khairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.